किंतु बंची थाउ थाउ एपरी निरीह प्रश्नर उत्तर देबाक पड़े ना। एठी तो मुह देखाइबाक पड़ जाए ना। देखो मागिदेले हिसाब। चित्रगुप्त नुहंती ये, देवांशी ये मागुछंती हिसाब दियो। प्रणाम आचार्य जी। जी मो नाम देवांशी। ये जणे कुनी झियो ठिया होइनी बुझंतु कि प्रकृतिर निरीहता आपन को पचारछि। उत्तर दियो। मु केमती कहबी एठी जे बसछन्ते ना अंकल आंटी, जहाठु प्रेम थाए, जहाको सम्मान दो, ता सहित तो भल व्यवहार करू ना हो ना। एमाने जे करंती एमानंकु धर गंधिया एमान सब छी छी। तुमे दुनिया एपरी काहेकि बनै देछ कि एटी देवांशी बळी छोट पिला आसंती और निज चारिआडे सबु गंधिया ही पांती। पचारे अंको। each single one is accountable. Now answer ये ही देवी प्रकृति क्या आइछन्ती आगरे। in all her innocence. उत्तर दियो। प्रणाम आचार्य जी। जी मो नाम देवांशी। मु आपणଙ୍କୁ गोटिए प्रश्न पचारिबाकू चाहुंची। जेतेबेले पर्व परे सबु मूर्ति मानंकू एते खराब भावरे विसर्जन काहेकि करा जाए। जेमिति तुमको खराब लागुछि मते भी लागे। कौन करेबी मु तो करे नहीं। एमाने करंती ए सब बसछन्ते ना अंकल आंटी। एमानंको पचार एमाने करंती मु करू नाही। मु केमती कहबी। जहाठु प्रेम थाए, जहार सम्मान करू, ता सहित तो भल व्यवहार करू ना हाँ ना। मु तो केबे करिबेनी खराब व्यवहार। एमाने जे करंती एमानंकु धर गंधिया एमान सब छी छी। एमाने सब ही करछन्ते। ए समस्तंकु धरु था आ पचार था कि मु तो आगरु नथिली। ए दुनिया तुमे बनेछ। तुमे दुनिया को एपरी काहेकि बनै रखिछ कि से कि जणे आसे देवांशी भली कुनी झियो आ ताकू सबु जिनिस गंधिया ही देखा जाए। पचार एमानंकु पचार कि मते जन्म करिछ ए समाज रे, तो एते गंधिया समाज मते काहेकि देछ। पचार एमाने डरे रखिछन्ती। डर लागुछि है ना। से चुप रही जाओ न कहू। बहुत कम पिला थिबे जो माने कहिबे, किंतु हिसाब तो देबाको पड़िबो। आपण समस्तंको हिसाब देबाको पड़िबो। अब आपनको हिसाब मते भी देबाको पड़िबो। एते लोक करिले जणे मनिष काहेकि बोहिबो। मते दियो न दियो ताकू तो दियो कुह से पचारुछि। धर्म तो सबुठु उच्च कथा हेबा कथा ना। तो धर्म नारे सब काहेकि करछ जहा गोटे छोट पिला को भी देखा जाउछि कि खराब बोले। जाई कि दुनियार कौनसी देशर छोट पिला मानू आण आ जमिति से पचारुछि ना आमर पर्वपर्वाणी संबंधित प्रश्न खोलापण पचारुछि निरीहतारे। एमिति ही निज पर्वपर्वाणी रे आनी दियो बाहर पिला मानू से माने अबाक्य हो जिवे। तांकु झटका लागि जिवो। से माने कहबे ये कोन करूछ तुमे। तांकु झटका लागि जिवो। कौन उत्तर देबो तुमे। आ सबुठु खतरनाक भयंकर कथा यह जे आम पिला मानू धीरे धीरे झटका लगिबा बंद हो जाए। से माने एही माहौल रो होई जानती, चली बसी जानती।
ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଇଏ ଜଣେ କୁନି ଝିଅ ଠିଆ ହୋଇନି। ବୁଝନ୍ତୁ କି ପ୍ରକୃତିର ନିରୀହତା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କି ତୁମେ ଦେଶର, ସମାଜର, ଧର୍ମର ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି କରିଦେଲ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ହଁ, ଲାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ମଲା ପରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେହି ବସି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଲେଖାଜୋଖା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏପରି ନିରୀହ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ଏଠି ତ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଦେଖ, ମାଗିଦେଲେ ହିସାବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଇଏ, ଦେବାଂଶୀ ଇଏ। ମାଗୁଛନ୍ତି ହିସାବ, ଦିଅ। ଇମାନଦାରୀରେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଧର୍ମ ନାଁରେ? Each single one is accountable. Now answer. ଇଏ ହିଁ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗରେ। In all her innocence. ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପରଲୋକ ନାହିଁ, ଏହି ଲୋକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ହିଁ ସବୁ ଭରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୀବନ ହିସାବ କରିବ, ଉତ୍ତର ମାଗିବ, ଆଉ ସେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ବସ ବେଟା, କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୋଜଥଲ, ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ହିଁ ଅଛି। ଆର ମାସ 2ଟା IITର ଟୁର୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ। ହଁ, ଯେତେ ବି ବଳିଛି ଏ ମାସର। ठीक है। ହଁ, 26 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ସତ୍ର ଅଛି। ଯାଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହେବା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବ। 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲି କି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ସମାପ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ କରିବ? ନେଇଯାଅ, ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ କରିବ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଗନ୍ଧିଆ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଉ କରୁନାହୁଁ। କରିବନି ହେଲେ ବାବୁ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯିଏ କରିବେ ତାର ବି ଜୋରସୋରରେ ବିରୋଧ କରିବୁ ସାର୍। କରିବନି ବି ବହୁତ ବହୁତ ଖତରନାକ। ମୁଁ ଯିଏ କରୁଛି ତାର ବି ବିରୋଧ କରିବୁ ସାର୍। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ ଖତରନାକ ବୋଲି। ବାସ୍ତବ କଥା ତ ଏଇଟା କି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ଲାଙ୍ଘି ସାରିଛନ୍ତି। ହେବା କଥା ତ ଏଇଟା କି ଯାହା ବି ମୋତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ମୁଁ କେବେଠୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧମକି ହିଁ ଦେଉଥାଏ, ଖାଲି କିଛି କରେ ନା କ'ଣ। Just trying hard to look hard. ତ ଅନୁରୋଧ ହିଁ କରିପାରିବି କି କର ନାହିଁ, ଆଉ ଧମକି ଦେବି କି କରିବ ଯଦି କାଢ଼ିଦେବେ। कुछ ତାପରେ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ। आपको